Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhamad Taufik Rachman, NPM 18154. Di sini saya akan menampilkan video salah satu tugas mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di sini adik-adik semua, siswa-siswi kelas 11 kan? Nah, baik. Sebelumnya Bapak izin mengecek absensi terlebih dahulu ya. Saudara Sinta, Saudara Sarul, Saudara Imron. Oh, Saudara Imron tidak hadir ya? Kenapa tidak hadir? Sakit? Oh, sakit. Mudah-mudahan rekan kita yang sakit semoga cepat dikasih kesembuhan ya. Baik. Di sini Bapak akan menerangkan atau akan hari ini ada yang tahu nggak sekarang kita akan belajar tentang apa? Nah, baik, betul. Hari ini kita akan belajar tentang reproduksi sel. Yang sebelumnya kan ada yang tahu materi sebelumnya materi apa? Materi transfer membran. Ya betul. Dalam transfer membran ini ada kita membahas apa aja di dalam transfer membran? Nah, betul. Jadi dalam transfer membran ini ada yang namanya transfer aktif, ada yang namanya transfer pasif. Nah, pada kali ini kita akan membahas reproduksi sel seperti meiosis, mitosis, amitosis. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut tentang itu. Sebelumnya Bapak, sebelumnya kalian ada yang tahu nggak kalau misalnya sel kita itu dari sejak lahir sampai tumbuh dewasa itu pasti terjadi pertumbuhan ataupun ada sel yang mati. Nah, itu akan dipelajari pada materi kali ini, yaitu tentang reproduksi sel. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajarinya tentang reproduksi sel, kita dapat mengetahui itu yang pertama proses awal-awal terbentuknya sel ataupun terjadinya pergantian sel gitu. Nah, mungkin Bapak di sini akan membacakan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam pembelahan pada sel. Kita kajian di 44. Yang kedua, peserta didik mampu mendefinisikan pembelajaran amitosis yang terjadi pada sel melalui kajian yang keempat. Yang ketiga, peserta didik mampu mendefinisikan pembelahan mitosis yang terjadi pada sel dengan kajian yang keempat. Yang keempat, peserta didik mampu mendefinisikan pembelahan meiosis yang terjadi pada sel. Untuk selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan tahapan-tahapan pada proses pembelahan sel secara mitosis. Untuk selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan tahapan-tahapan pada proses pembelahan sel secara meiosis. Nah, untuk yang terakhir, peserta didik mampu membedakan proses pembelahan mitosis dan meiosis. Untuk selanjutnya, Bapak akan menayangkan video mengenai materi kali ini. Have you ever wondered how two siblings can have the same mom and dad and still look so different? Well, today we're going to talk about a process that makes that possible, a process called meiosis, not to be confused with mitosis, which sounds unfortunately similar.
Mitosis makes identical body cells, like your skin cells and stomach cells. Recall from our mitosis clip that since it makes identical body cells, mitosis is important for growth and for repair of damage, or to replace worn-out cells. But not meiosis. Meiosis is a process that contributes to genetic variety. Meiosis also doesn't make body cells. It makes sperm and egg cells, otherwise known as gametes, the fancier word. You might recall that humans have 46 chromosomes. That's how many chromosomes most body cells in your body have. But there are some human cells that don't have 46 chromosomes. Human sperm cells and egg cells have 23 chromosomes. Why the number difference? Well, if a sperm cell has 23 chromosomes and an egg cell has 23 chromosomes, when they come together, that makes 46 chromosomes. That will allow a newly formed fertilized egg to develop into a human. Meiosis is what we call a reduction division because you have a starting cell that has 46 chromosomes, and your ending cell, the sperm and egg cells, have only 23 chromosomes. Before we can start getting into the stages of meiosis to make gametes, we have to remember what happens before meiosis can even start. Actually, this also happens before mitosis. It's the stage known as interphase. And if you remember interphase, it's when the cell is growing, it's replicating its DNA, it's carrying out cell processes, and just like mitosis, interphase happens before meiosis is even going to start. So the starting cell has 46 chromosomes, and you have to duplicate those chromosomes in interphase before meiosis starts. That basically means you are duplicating your DNA, since chromosomes are made of DNA and protein. Ready for the tricky part? Well, because we tend to count chromosomes by the number of centromeres present, when the 46 chromosomes duplicate, we still say there are 46 chromosomes, because the sister chromatids are still attached, and we are actually counting by centromeres. So 46 chromosomes here, they replicate in interphase, and you still have 46 chromosomes in this picture. But you went from 46 to 92 chromatids. Little tricky there. We have a detailed video that explains these chromosome numbers before and after replicating in interphase that can be useful for meiosis. Okay, so interphase checklist done. Now we can move into meiosis. You might remember the mitosis stages PMAT. The P was for prophase, the M was for metaphase, the A for anaphase, and the T for telophase. And the good news is that in meiosis, you still use those terms. But because meiosis is actually a reduction division, you're going from 46 chromosomes to 23, which means you actually divide twice. So instead of mitosis, where you divide one time and do PMAT one time, in meiosis, you're going to divide twice and therefore do PMAT twice. And because of this, in meiosis, you put numbers after the phases to indicate whether you're in the first division or the second division. So let's dive right in. So let's start with the very first step, prophase 1. One thing I like to remember about prophase is this actually means before, and it kind of helps you remember that it comes before all the other stages start. This is where the chromosomes are going to condense and thicken. They are actually going to line up with their homologous pairs. The word homologous means that the chromosomes are approximately the same size and they contain the same types of genes in the same locations. They're going to match up. It is during this prophase 1 that this amazing process occurs called crossing over. Now, I know crossing over probably sounds like something very different, but this is actually a really awesome process because this is when the chromosomes, they're lined up in homologous pairs, and they have this way that they can transfer their genetic information and exchange it between each other. It's kind of like these chromosomes flop over each other, and they do a little genetic information exchange here. It makes for what we call recombinant chromosomes, which can eventually contribute to the variety that we were mentioning that siblings can have even when they have the same parents. More about that later. Now we move into metaphase 1. In metaphase 1, think of the M as standing for middle. The chromosomes are now going to be in the middle of the cell. It's a little bit different, though, from mitosis because these chromosomes are going to be in pairs in the middle of the cell. So it's not a single file line. They're in pairs in the middle. Now, during anaphase 1, think of A for away because the chromosomes are going to be pulled away by the spindle fibers. Then we end with telophase 1, where you have 2 newly formed nuclei, and it becomes obvious that you're going to end meiosis 1 with 2 new cells. Cytokinesis follows with splitting the cytoplasm.
But we're not done yet. On to meiosis II. The very first step in meiosis II is prophase II. It's not going to be nearly as eventful as it was in prophase I, though, because they're not going to have homologous pairs of chromosomes. They also are not going to have this amazing process called crossing over that doesn't happen again in prophase II. You have your chromosomes, and the spindles are starting to form like they did in prophase I, but prophase II is just not as eventful of having that process of crossing over. In metaphase II, remember, think M for middle, the chromosomes are going to line up in the middle. This time, though, they are in a single file line. They are not in pairs like they were in metaphase I. Anaphase II, remember A for away, but this time it's the chromatids that are going to be pulled away by the spindle fibers. In telophase II, you can see the nuclei reforming, and you can also see that the two cells have divided. There's going to be 4 cells forming. Cytokinesis will follow to completely split the cytoplasm. Now, keep in mind that meiosis in males produces sperm cells, and in females it produces egg cells. Because of independent assortment and also crossing over, you're going to have variety. For example, in a male, the 4 sperm cells that are produced each time, they are all different from each other. They're also different from the starting cell because the starting cell had 46 chromosomes, and the ending cells only had 23. So they are not identical to the original, and they are not identical to each other. This is going to lead to variety, a reason why 2 siblings with the same parents can look different from each other. They still developed from a unique egg and a unique sperm cell that came together. One last thing to think about. Scientists are often looking into the process of meiosis because sometimes the chromosomes don't separate correctly. It's called non-disjunction when a cell can receive too many or too few chromosomes in the separation. This contributes to some genetic disorders, which is something scientists continue to study. Well, that's it for the Amoeba Sisters, and we remind you to stay curious. Nah, mungkin untuk siswa-siswi sekalian, setelah menonton video yang telah nanti akan Bapak tanyakan, semuanya dapat memperhatikan video tersebut, dan bila ada yang pertanyaan, boleh ditanyakan. Dari siswa-siswi sekalian, dari tadi yang telah ditampilkan ya, video yang tadi ditampilkan oleh Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai video yang tadi sudah ditampilkan? Saudara Sahrul? Tidak ya? Saudari Sinta? Saudari Nur? Baik, Saudari Nur ada yang ditanyakan ya mengenai apa sih perbedaan dari amitosis dan mitosis gitu ya. Mungkin di sini Bapak sedikit menjelaskan ya, tidak rinci. Nah, mungkin untuk selanjutnya siswa-siswi sekalian bisa gitu membaca literatur lain. Nah, jadi pada proses yang membedakan amitosis dan mitosis ini yang pertama, proses amitosis itu adalah proses pembelahan secara langsung, disebut juga pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Pembelahan biner banyak dilakukan organisme uniseluler. Setiap terjadi pembelahan biner atau sel akan membelah menjadi 2 sel yang identik satu sama lain. Nah, atau menjadi 2 bagian, langsung didistribusikan pada sel anak, diikuti dengan pembelahan sitoplasma dan membran sel. Nah, untuk yang mitosis sendiri adalah proses pembelahan sel induk menjadi 2 sel anakan secara sempurna, di mana setiap sel anakan membawa kromosom yang jumlah sama dengan sel indukan pembelahan mitosis. Nah, pada pembelahan mitosis ini ada 6 fase. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi ya? Nah, Saudari Sinta? Baik. Jadi mengenai yang tadi ya, mengenai ada dalam mitosis itu ada 6 tahap ya. Nah, mungkin Bapak akan menjelaskan ya. Yang pertama, profase. Profase ini adalah kromatin berkondensasi menjadi kromosom yang pendek, tebal, dan dalam sentromer terdiri dari 3 pasangan kromosom homolog. Masih satu terbentuk
spindle serap gelendong sentriol menggandakan dua tiap pasangan pindah ke kutub berseberangan dan antara keduanya bersusun spindle. Yang kedua, prometafase, yang ketiga metafase, yang keempat anafase, yang kelima telofase, dan yang keenam sitokinesis. Nah, mungkin untuk seperti apa sih anafase dan lainnya, mungkin nanti dari siswa-siswi sekalian bisa gitu mencari literatur lain. Nah, seperti yang bisa mencari literatur lain. Kalau misalnya sama Bapak dijelaskan, mungkin nanti tidak ada yang namanya siswa itu tidak ingin saling mengetahui gitu ya. Baik, mungkin setelah ini diharapkan selanjutnya mungkin siswa-siswi sekalian membaca gitu terlebih dahulu dari buku-buku ataupun dari internet. Tapi ketika kita ingin menggunakan internet, pastikan gitu menggunakan literatur yang tepat seperti Google Scholar ataupun seperti artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang sudah terpercaya gitu. Nah, jangan seperti Wikipedia, Blogspot, pokoknya mah yang kredibel gitu ya. Bisa juga kalau misalnya tidak ada yang punya buku paket, boleh gitu. Misalnya satu buku untuk 2 orang gitu ya. Siswa-siswi sekalian sudah dipahami. Setelah siswa-siswi sekalian itu mempelajari ataupun membaca dari buku ataupun studi literatur yang lain, boleh dari internet. Nah, peserta didik boleh gitu, namanya adanya tanya jawab oleh teman sebangkunya. Nah, tanya jawab di sini merupakan interaksi antara teman sebangku supaya adanya supaya bila mana dari teman sebangkunya, misalnya dari saudara Imron tidak mengetahui, bisa dijawab oleh saudara Sarul, teman sebangkunya. Nah, mungkin untuk selanjutnya silakan membaca terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan dulu ke teman sebangkunya. Membagikan LKPD dari masing-masing kelompoknya. Untuk pembentukan kelompoknya sendiri, satu kelompok diisi 4 orang ya. Nah, jadi untuk langkah-langkahnya di dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan. Nah, yang dijawab berdiskusi secara kelompoknya. Untuk langkah-langkahnya, pertama, gunakanlah studi literatur yang tepat seperti buku paket yang sudah disediakan oleh SMA pada sekolah ini. Yang kedua, menggunakan internet, tetapi menggunakan situs-situs yang terpercaya seperti Google Scholar ataupun artikel-artikel lainnya ataupun jurnal-jurnal yang sudah terpercaya. Nah, mungkin untuk selanjutnya silakan siswa-siswi sekalian mengerjakan LKPD tersebut. Nah, bila mana ada yang tidak dimengerti, boleh kita ditanyakan kepada Bapak. Nah, baik, untuk selanjutnya mungkin dari perwakilan kelompoknya bisa gitu mempresentasikan hasil LKPD-nya. Baik, untuk selanjutnya, apakah dari siswa-siswi sekalian ada yang mau menyimpulkan dari LKPD selanjutnya? Ya, baik, silakan. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Mungkin sebelum itu Bapak akan membagikan post-test terlebih dahulu. Di post-test tersebut ada soal multiple choice dan ada essay. Nah, jadi siswa-siswi sekalian mengerjakan mungkin ya secara mandiri masing-masing dan tidak boleh mencontek. Bapak kasih waktu selama 20 menit. Setelah 20 menit dikumpulkan ke Bapak. Nah, mungkin sekian yang pertemuan kali ini dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi kalian, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.